टेस्टी टेस्टी मटन पीस। तो एठी आपण देखि पारथुबे गोटे काठर ब्रिज अछि। देखि पारथुबे ग्रीन कलर रा हाथी छिड़ा हेजी। हाथ पापुली भितरे गछ वाह। को बोटिंग करिवार फैसिलिटी अवेलेबल अछि। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु शुभम आपन को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल शुभ ब्लॉग्स को। तो फ्रेंड्स, आज आम बारिपदारे गोटे बहुत सुंदर जगार आसी पहुँची। कहीं ना ये सुंदर जगार आज आम डिपार्टमेंट रो भोजी ऑर्गेनाइज करा जायछि। तो से मु भोजी रे जग देबा पई एठी आसीछि। केमिति कोन ऑर्गेनाइज करा जायछि, कोन कोन सब डिश हेछि, मु आपन को भल भाबरे देखैबी ए ब्लॉग रे। ता सहित मु जो सुंदर जगाटी को आछि से जगाटी को मध्य आपन को भल भाबरे देखैबी। तो मो सह ए वीडियो रे बनी रहंतु आ ए सुंदर जगह को एंजॉय करंतु। तो फाइनली आम आम बाइक को पार्क कर देइछे। पार्क कर सारी आम आसी पहुँचीचे कौटी ना जुबली पार्क बारिपदार। एटा हला तार एंट्री गेट। देखि पारथुबे लिखाई जेठी जुबली पार्क। आम आसी पहुँची जाइए बारिपदार जुबली पार्क रे। ए जगह नाम है जुबली पार्क। यह बारिपदा बस स्टैंड रु 1 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि। एटा होची पार्क रो एंट्री गेट आ टिकट काउंटर जगह। तो जदि आपण माने बारिपदारु बिलोंग करती तो ये जगह को विजिट करने निश्चय आसबे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपण माने देखि पारथुबे एटा हला से पार्क रो एंट्री पॉइंट। गेट रो एंट्री करिया मात्रे आपण को किछि एई भलियार सीन देखिया पई मिलिबो। देखि पारथुबे केते नीट एंड क्लीन, केते सुंदर भाबरे सब गछलता लगा हेछि। तो आमर पिकनिक पार्टी मध्ये एठी होउची। पार्क रे आपण को एंट्री करिया पई हेले फर्स्ट टिकट काटिया पई पड़िबो। तो टिकट प्राइस बेसी किछि नै, 15 टंका। 15 टंका हिसाब रे पार्क रे बहुत सुंदर सुंदर व्यू आपन को देखिया पई मिलिबो। बहुत सुंदर सुंदर प्लेस अछि, बहुत सुंदर जगह अछि बसिबा पई, रेस्ट नवा पई, आपन को पार्टनर सहित टाइम स्पेंड करिया पई। तो फाइनल फ्रेंड्स, आम पार्क रे पशु पशु आमको आम स्टार्टर मिल जाइए, जहाँ कि चिकेन पकोड़ा को टमाटो सॉस। आगरे मध्य जड़े अतिथि बसची जी खाइबापी चाहूँ। आठी आमर सबू मिल प्रिपेरेसन काम चली देखि पारे। परिबा कटा होची, मटन मध्य तैयारी होची। आ साइड रे मध्य कौन स्कूल पिला माने पिकनिक करुचंती। तो एबे हमर खाइबा कंप्लीट हो सारी। आ कंप्लीट हो सारा पर मु आपन को डिटेल्स पार्क को एक्सप्लोर कर देखेबी। तो फास्ट आपण माने देखि पारथुबे जते पार्क भीतर को आपण एंट्री करिवे, पशु पशु आपण को बोटिंग करिवार फैसिलिटी अवेलेबल अछि। जेहेतु पार्क रे किछि कंस्ट्रक्शन काम चलछि, तो एठी पानी रो लेवल टिके कम अछि, तबे भी बोटिंग करिया पई दउजंती। तो जते बेले पानी रे लेवल अधिका हे जिवो, आपण माने देखि पारथुबे से आगरे दुई साइड रे मध्य गोटे राउंड टाइप रो करा जायछि। ता मध्य रे मध्य पानी चलिबो, जा फल रे आपण गोटे सर्किल टाइप रो बोटिंग करि परिबे। तो चलतु देखुं आमर से ऑफिस रो केजन स्टाफ बोटिंग करुचंती। तो जाइकी पचारि बुझिबा केते कोन खर्च होउची बोटिंग करिया पई, केते कोन टिकट नउचंती। आ आमे भी ताको सहित बोटिंग करिवार एक्सपीरियंस नै जिबा। तो चलतु जल्दी जल्दी जिबा बोटिंग करिया पई। तो फाइनली आम बोटिंग पाखरे आसी पहुंची जाइचु। तो पहुंची सारला पर आपण माने देखि पारथु ए टाइप रो सीन। एठी दुई टाइप रो बोट अछि, गोटे रे 4 जण जाई परिबे आ गोटे रे 2 जण जाई परिबे। आमे बड़ बोट रे जाउछु काहे कि आमे 4 जण अछु। तो एथिरे आमे 4 जण जाउछु बोटिंग करिया पई। तो देखिबा केमती कोन एक्सपीरियंस लागुची। तो एबे आमे बोटिंग स्टार्ट कर साइछु। आमे बोट रे 4 जण अछु। जेहेतु पानी रे लेवल टिके कम अछि, तेणु हमकु साइड को जिबा पई मना करा हेछि। तापरे भी आमे भलो भाबरे एठी बोटिंग करि पारछु। तो आपण माने भी मध्य ए भलिया बोटिंग रे एक्सपीरियंस नै परिबे। तो एबे हमें बोटिंग कंप्लीट करी आगु को बढ़ी चलची, काहे कि ना आगरे भी मध्य सुंदर सुंदर सीन अछि, जहाँ कि आपन को देखिया पई पड़िबो। तो बोटिंग रे सेठी 20 टका नउचंदी प्रति जनक पिछा 20 टका सेठी बोटिंग रे नउचंदी। तो बेसी किछि भी नो फीस नौ नाथि, कम अछि। आराम से आपण आसी बोटिंग करि परिबे। तो एठी आपण देखि पारथिबे गोटे काठर ब्रिज अछि। तो एठी फोटो शूट करिया पई भी कि वीडियो बनेया पई बहुत सुंदर जगाटे ହେଇଛି एठी। या तଳ देई आपनको बोटिंग ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ୟା ତଳ ଦେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ରିଜ ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଏଠି। ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଇଟ ର
ଘର ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ଭିତରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ବସିପାରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ବସିକି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏନିମଲ ଥିମ୍ ଉପରେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆରାମ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିବେ ତା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଟାଇପ ର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗରେ କଣ ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଜାଗା ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଆପଣ ନିହାତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିହାତି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଯାହାବି ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଜାଗାଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଷ୍ଟବିନକୁ ମଧ୍ୟ ଏନିମଲ ଥିମ ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ର ଏଲିଫେଣ୍ଟ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ କଲର ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଗଛଟା ମାନେ ଉଠିଛି ସେଇଭଳିଆର ଥିମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଠି ଓଭରଅଲ୍ ଜାଗାଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ରାତି ହେଲେ ପାଣି ବାହାରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳେ ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମର ମଟନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲାନି ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏତିକି ଦେଖିକି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମଟନ୍ ବାସ୍ନା ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆସିଗଲାଣି ତ ଇଏ ଜଣେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରୋଷେଇଆ ଯିଏକି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଟର ପିସ୍ ଗୁଡିକ ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ହେଇଛି ମସରୁମ ହେଇଛି ପନିର ହେଇଛି ମାଛ ହେଇଛି ତା ସହିତ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲାଡ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଖାଇବା ଖାଇଦେଲେ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ବି ରହିଲାନି ତ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ତେଣୁ ସେଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି ତ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମୋର ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ